What's up sa inyo guys? Kalapatids is nagbabalik Love Justin Love TV. Nandito na naman po tayo nag-video sa aking kwarto. At pasensya na po guys kung wala tayong video kung ano yung dati kagahapon, Monday, basta kahit yung isang araw wala tayong video. Ngayon, ayan, nagbibideo tayo. Ngayon, magkukot-kot na naman tayo ng kulungan. Aalisin natin ang tae-tae. At sa baba ay papalahin natin. Tighalap tayo ng sako siguro, guys. Punta na tayo sa loob natin. And, 5, 4, 3, 2, 1. Nasa loob na tayo! What's up sa inyo guys? Nandito na tayo sa loob natin. Ayan guys, yung trapdoor. Teka guys, sasara natin yan guys. Teka lang. Ito guys, ito lang yung pagsara niyan. Ayan guys. Inakit muna tayo. Ayan. Inakit natin guys. Ayan, kita nyo naman guys. Yan. Ayan yung trapdoor. Ayan. Yan, ito guys, yung bakal guys. Ito. Ayan, kung nakikita nyo. Lalagay na, papasok lang natin yan dyan guys. Teka lang. Hirap, mamaya na guys, pagkatapos sa video. Hayop kang trapdoor ka. Yan guys. So, ngayon, magpapalabadin muna natin sila uno. Kasi, maglilis tayo ng kulungan nila. Ayan. Ay, nariyan pa guys. Oh shit, may manok guys. May manok. Ayan guys, oh. Kita nyo ba guys? Guys, kita nyo guys. Ayan guys, Amanda. Guys, umiiyak pa siya guys. Hulihin siguro natin to guys. Kruk, 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 kruk. Kruk, 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 kruk. Yan guys, ang hirap niya kulin. Yan, papalabanin natin sila. Uno. Let's go! Yan guys, pwesto lang natin to guys. Yan, papwesto lang natin to guys. Pag babalik ako kayo guys. So yan guys, wala tayong mahalapan ng hawakan na tong camera guys. Kaya pasensyaan nyo na po, wala tayong edit guys. Kasi di po ako marunong mag-edit guys. Kasi cellphone lang kasing teka lang guys, pupunasan ko lang, diba? Teka lang guys. Yan guys, napunasan ko na. Cellphone lang ginagamit natin yan. Kunin natin sila Uno. Si Uno at si Big Mom. Ay, Small Mom lang pala. Unahin natin to si Uno guys. Si Uno. Ito guys, pinapalipad ko na to sa guys. Pinapalipad ko sa buko ito guys. Yan. Ayun na, lumipad na guys. Up. Umikot guys. Yan guys, ayun, pumunta doon guys. Yan, ayun nila Monda dito guys eh. Small map. Mauuna lumipad. Yan, dito natin nahagis guys para lumipad. Si Small Mom, di ko pa nahagis to sa medyo malayo guys eh. Dito guys, may mapuno-puno. Dito guys. Yan guys, nahagis ko na. Yan, doon sila dalawa. Yan guys. Yan, nagbara ko na po si Uno. Yan, kita nyo naman doon. Yan. Magkukot-kot na tayo guys. Let's go. Yan guys, ito. Magkukot-kot na tayo. One hands lang gagamitin natin guys. Wala tayong patungan eh. Ay, shit lang guys. Wait lang guys, papesto natin to. Oh shit. Mahulog natin guys eh. Guys, kita na and guys, let's go po. Ito tayo. Ay shit, ayaw matanggal. Yan, ito yung gagamitin natin guys. Ito nga yung sinasabi ko, mag-uot-kot dapat tayo. Pero ito yung hindi natin maharap. Go. Tara na. Ito yung tubigan nilang madumi. Ilas ng kayupan. Yan. At ito nga pala yung ano nila guys. Ayan guys yung itlogan nila. Kulang pa nga po sa buhangin to guys. Kukuha tayo maghanap.
yan siguro guys. Tara na, magkutkot. Let's go! Matigas guys. Yan guys, babalikan ko na lang siguro to. Babalikan ko na lang kayo guys pag tapos na tayo guys. Mahirapan to guys. Bye bye. Yan guys, may good news tayo, may itlog na. Ayan, so na-stress lang sila guys. Yan guys, may itlog na si King Kong at si Tragis. Yan, abangan na lang natin ang lahi nila guys. So, ayan guys, nakakalungkot, parang hindi nila lilil naman to. Yan guys, babalik na natin to guys. Yan guys, yan tapos na tayo guys. Ayan, yung di na lang puro yung walang itlog, yung wala na lang itlog po guys. Sila Uno. Tingnan natin kung mangingitlog to guys. Wait lang guys ha, patayin ko lang to.